अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान। आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज इंडिया, सच की आवाज़। अभी मैं हूं जामिया इस्लामिया अरशदुल उलूम 14 महल्ला सबलंग कटक मदरसा में, जहां पर आप लोगों को मालूम होगा अमीर शरीयत मौलाना जलाल साहब कासमी का इंतकाल को आज 4 दिन हो चुका है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने पहुंचे हैं उसी मदरसा जामिया इस्लामिया अरशदुल उलूम पर, जहां हमारे सामने मौजूद हैं उनके साहबजादे मुफ्ती मोहम्मद जमाल खान साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके वालिद के इंतकाल को आज 4 दिन हो चुका है, उनके शान में क्या करना चाहते हैं सर? इंशाअल्लाह आज सुबह में हमारे बिरादर मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब कासमी दामद बरकातुहुम ने आज गांव की नौजवान और बुजुर्गान दीन की एक मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग बुलाने के बाद सारे लोग इस बात पर इत्तेफाक राय पेश किए कि एक आलिशान जलसा किया जाएगा, जिसमें से तमाम उलमाए उड़ीसा और साथ आवाम को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो इंशाअल्लाह जलसे का एक इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में बात तय हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में बज़रिए फ़ोन मैंने ख़ुद क़ाइद मिल्लत उस्तादुल असातिज़ा और सदरुल मुदर्रिसीन जमियत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम से फ़ोन में बातचीत हुई और हज़रत से गुजारिश की गई कि आप इस मदरसा के अल्हम्दुलिल्लाह सरपरस्त भी हैं, और जो 50वीं सालगिरह का 2015 में इस मदरसा को 50 साल हो जाने की वजह से जो एक 50वीं सालगिरह के तौर पर जलसा किया गया था, उसमें आप बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए थे, और फिर आपके ही नाम से ये नया नाम मदरसा यानी जामिया इस्लामिया अरशदुल उलूम नाम रखा गया। लिहाजा आपसे गुजारिश है, चूँकि वालिद मोहतरम के हज़रत जो हैं वालिद मोहतरम की चंद किताबों के साथी भी हैं, और फिर जमियत उलमा हिंद के वो सदर और वालिद मोहतरम जमियत उलमा उड़ीसा के सदर थे, तो इस निस्बत से भी गुजारिश की गई। तो हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह 26 फरवरी को ये बात बताएंगे कि मैं आगे चलकर कौन सी तारीख़ में इंशाअल्लाह तारीख़ दूंगा, और मैं ज़रूर इंशाअल्लाह उड़ीसा आऊँगा। लिहाजा जब हज़रत 26 फरवरी से बात करने के बाद जब हज़रत अपना वक्त मुतय्यन कर देंगे और तारीख़ तय कर देंगे, तो फिर इंशाअल्लाह उस वक्त ये ऐलान कर दिया जाएगा कि सबलंग में जलसा होगा और हज़रत तशरीफ़ लाएंगे और कब होगा। इंशाअल्लाह दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला हज़रत को सेहत याब रखे, हज़रत ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपके वालिद साहब अमीर शरीयत थे, उनके बाद किसे अमीर शरीयत चुना गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, इस सिलसिले में गुज़िश्ता कल जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा में जमियत उलमाए उड़ीसा के अरकान आमला की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में बइत्तेफ़ाक़ तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत रईसुल जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा और राब्ता मदारिस अरबिया दारुल उलूम देवबंद के सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब दामद बरकातुहुम को अमीर शरीयत के लिए इंतखाब किया गया है। आपके वालिद साहब जमात उलमाए उड़ीसा के सदर थे, उनके बाद क्या किसी को सदर बनाया गया है? जी, कल ही की उसी मीटिंग में जमीयत के दस्तूरी असासिर के मुताबिक में ये बात रखी गई कि अब वालिद मोहतरम की गुज़र जाने के बाद सदर के तौर पर, चूँकि और 3 महीने के अंदर में जो नया टर्म शुरू होने वाला है, चूँकि इंशाअल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर में जमियत उलमा की मेंबर साजी का काम शुरू होगा, और 3 महीने के बाद जमियत उलमा के मेंबर साजी का काम ख़त्म होने के बाद मुस्तकिल तौर पर सदर के लिए इंतखाब किया जाएगा। लेकिन फ़िलवक्त चूँकि अब्बा की मौजूदगी में कारगुज़ार सदर की हैसियत से जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद ग़फ़रान साहब कासमी जो बालूबिशी के रहने वाले हैं, चुनांचे वो कारगुज़ार सदर थे। इस वक्त आर्जी तौर पर जब तक सदर के लिए कोई इंतखाब नहीं होता और ये मेंबर साजी का काम हज़रत यानी ख़ुद आर्जी सदर इंतखाब किया गया है, और इन्हीं के मातहत में और इन्हीं की निगरानी में जमियत उलमा की मेंबर साजी का काम शुरू होकर
جب جمعیت علماء کا کام ختم یعنی ممبر سازی کا کام ختم ہو جائے گا پھر انشاءاللہ مستقل طور پر صدر کا انتخاب کر دیا جائے گا۔ آپ کے والد صاحب کے بعد آپ کو کس کام کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ ہاں جی، یہ ماشاءاللہ یہ اراکین جمعیت علماء اڑیسہ کا ایک یعنی بڑا پن ہے، اور میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جس طرح امیر شریعت حضرت مولانا فاروق صاحب کو انتخاب کیا گیا ہے، اسی طرح قاضی شریعت اڑیسہ کے لیے حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب مدرسہ سراج العلوم صدبٹیا کے محتمم کو یہ قاضی شریعت کے لیے انتخاب کیا گیا، چونکہ ان کی نیابت یعنی نائب قاضی شریعت اڑیسہ کے لیے مجھ حقیر کو چنا گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حضرت قاضی شریعت اور حضرت امیر شریعت کے ماتحت اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے مجھے دین کی خدمت اور قومی خدمات کا اللہ تبارک و تعالی موقع عنایت فرمائے، اور میں ان خدمات کو کرنے کے بعد انشاءاللہ یعنی امید رکھتا ہوں کہ یہ خدمات میرے والدین اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اور آخر میں اپنے اس ادارے کی جانب سے یعنی جامعہ اسلامیہ ارشد العلوم 14 محلہ سبلنگ کی جانب سے اور اسی طرح میں 3 سال پہلے سے 3 سال قبل سے میں خود ایک ادارہ جو کٹک اور بھونیشور کے بیچ پیر بازار بھانپور میں جو ہمارے اڑیسہ کے مشہور تاجر اور کٹک کے رہنے والے جناب حاجی وحید الزماں صاحب لال بابو اور اسی طرح ان کے صاحبزادے جناب حاجی عاقب الزماں خان صاحب کی جنہوں نے یعنی ایک عمارت بنائی ہے، اور وہ عمارت فی سبیل اللہ انہوں نے نیچے میں مسجد اور اوپر میں مدرسہ کی نیت سے انہوں نے تعمیر کی تھی، لہذا 3 سال سے میں وہ ادارہ الحمدللہ چلا رہا ہوں، جس کا نام المعہد الخیر لتعلیم القرآن والسنہ جو پیر بازار بھانپور میں ہے۔ لہذا اس ادارے کی جانب سے بھی اور اسی طرح 10 سال سے میں نیو بھونیشور جو منچسٹر ریلوے کالونی کی ایک بڑی جامع مسجد ہے، اس مسجد میں تقریباً 10 سال سے میں امامت پر فائز ہوں، لہذا میں اپنی امامت اور اسی طرح اس دونوں ادارے کی جانب سے میں ان تمام عہدیداران حضرات کا تہہ دل سے گہرائی دل سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تمام علماء اور ہمارے بڑے جو اس وقت حضرت مولانا فاروق صاحب جو امیر شریعت ہیں، ہم لوگ ان کے ماتحت رہ کر، اور اسی طرح ہمارے جو جمعیت علماء کے جو عارضی صدر حضرت مولانا غفران صاحب قاسمی، اور اسی طرح حضرت جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی، اس سب کے ساتھ مل جل کر ہم انشاءاللہ کام انجام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اڑیسہ میں عوام میں اڑیسہ کے علماء میں سب میں مل جل کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اڑیسہ میں امن و چین سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔